plus b sur x. قال لك en remplaçant dans E2 on trouve que غيعوض هادي يعني غيدير الديريفي سكوند غي الديريفي سكوند غيعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال وغيلقى moins 8a cos 3x moins b sin 3x égal à cosinus 3x وغيخرج ل a ويخرج ل b. وهنايا راه حلينا غير او2 دونك الا بغى لي بي ديالهم بجوج غيدير هي اكس هي ايغريك بي 1 بلس ايغريك بي 2 هي الاكس بلس بلس هادشي اللي بلس الايغريك بي 2 اللي خرج لي يعني تخرج لي هي اكس موان 1 سور 8 كوسينيس 3 اكس. علاش؟ حقاش اخرج ليه بي خرج ليه زيرو دونك بقى ليه غير ا égale à moins 1 sur 8 cos moins 1 sur 8 donc l'YP2 égale à moins 1 sur 8 cosinus 3x. Et la solution générale de E est YH plus YP كنعوضو ال YH ديالنا بال A و ال B العادي ال YP هو ال YP1 plus YP2 واضحة. دابا les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient non constant facultatif سميتو. هنا فين كيوقعوا المشاكل. Une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient non constant est une équation de la forme a de x y seconde plus b de x y prime plus c de x y égale à f de x, où a de x, b de x et c de x et f de x sont des fonctions continues sur un intervalle i de r et a de x différent de 0 quel que soit x appartenant à i. يعني هنايا هادوك لي a و b اللي كانوا عندنا قبل constant دابا مابقاوش constant donc ولاو des fonctions. Il n'y a pas de méthode générale pour résoudre l'équation E lorsque A de x, B de x et C de x sont des fonctions quelconques continues sur I. Mais il y a une méthode dans le cas particulier des équations de l'air. Une équation de l'air, une équation différentielle d'ordre 2 est dite de l'air si elle est de la forme suivante. Alpha x au carré y seconde plus bêta x y prime plus gamma y égale à f de x. يعني هاد اون جينيرال هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي عندهم لي كوفيسيون نون كونستون يعني هادو راه ما كنعرفوش نحلوهم الا في هاد لو كا ديال لي زيكواسيون دو لير اولير سميتهم اللي هما اللي كيتكتبوا لنا على سو لا فورم ديال هاد اللي عارفيننا. قالك او الفا بيتا et gamma sont des constantes réelles et f une fonction continue sur un intervalle i de r. L'équation E est ramenée à une équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant. قالك en posant sur chacun des intervalles moins l'infini 0 t égale à log de la valeur absolue de x et y de x égale à z log la valeur absolue de x. قالك كنعطيو واحد شونجمون فاريابل t égale à log ديال la valeur absolue de x et y de x égale à z log la valeur absolue de x. انا صراحه هاد لو شونجمون فاريابل ما فهمتش علاش حطوه ليا هكا زعما علاش شنو الهدف منه. الحاجه الاكثر حاجه معنكشاني هي هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي عندهم لي كويفيسيون نون كونست. لوغ هي الالين وقيله سور 10 كان لا بقيت عاقله ياكو هي الالين سور 10 لوغ قالك فاش كتكون عندنا 10 ما كنكتبوهاش كنكتبو غير لوغ